we as women, we made it normal, moving about our lives in a way to avoid street harassment as the given, rather than ask why is it happening in the first place. Bangalore. Een metropool die sinds de ICT-boom in de jaren 90 als een magneet jonge, hoogopgeleide migranten uit heel India trekt. Ook hier strijden vrouwen tegen seksueel geweld. En de cultuur waarin dit maar al te vaak wordt goedgepraat. In 2007, I was in Cubbon Park and I remember trying to sleep and being very, very afraid. I see mostly men napping here and we started doing these actions called Meet to Sleep. It invites women of Bangalore to Cubbon Park and fall asleep under the trees here. We do this because we as women have a right to live free from fear, we have a right to live defenseless, we have a right to experience this. There is a huge change from back then. There was an environment of denial and silence to where we're at right now, where there's a Me Too happening and it's happening in its ripples across the world. The India that has been online was also witness to and was also participating in a Me Too. With the I Never Asked For It project, we are asking women to bring clothes that they wore when they experienced sexual violence. Most women and girls remember these clothes, which really indicates that women across the world are told to be careful. Be careful of where you're going, what you're wearing. Right now before you there are about 300 garments, but what would it mean for these to become 10,000? The testimonials or the women who brought this in are not only speaking about street harassment, but a range of situations. Being widowed and not being allowed to wear red, and when she wears red, she's harassed and taunted by people in her locality. Being harassed in her school uniform, you know. So this environment of warnings and blame has led so many women to believe that I did something wrong. Ook Indiase vrouwen voelden zich door Me Too aangemoedigd om over hun persoonlijke ervaringen te spreken. Maar de discussie over seksueel geweld in het algemeen barstte hier 5 jaar geleden al los, na 16 december 2012, wat nu daarom ook wel India's Me Too moment wordt genoemd. Op die dag werd een 23-jarige studente in de hoofdstad New Delhi op brute wijze verkracht. चाहे इतना तकलीफ के बावजूद भी वो 12-13 दिन जिंदा रही, तो लोगों ने उसको निर्भया नाम दिया. आज भी सब लोग उसको निर्भया नाम से जानते हैं. हमारे इंडिया में विक्रम का जो नाम और फोटो नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं कि ये ज्योत हमारे दिमाग में हमेशा जलती रहे, कि समाज को ये जागरूक करे. De internationale aandacht voor de zaak en de collectieve woede leidden tot een wetswijziging. Zo is het nu strafbaar voor de politie om een aangifte van verkrachting niet te registreren. En dit heeft gevolgen door heel India, ook op het conservatieve platteland. Hun ervaringen online delen gaat de meeste vrouwen hier nog te ver. Maar er wordt sinds 2012 veel vaker aangifte gedaan van seksueel geweld. मैं खेत में जा रही थी. रास्ते में वो 4 लड़के मिले और कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और मेरे साथ गलत काम किया. आने लगी, फैसला कर लो, और फिर नहीं करे तो फिर जी रात को गाड़ी देते थे. गाड़ी में खड़े होकर गले निकलो, बाहर मारेंगे गाँव. उसके बाद मैंने गाँव छोड़ने का फैसला. हर केसेस में करते हैं. They try to manage the victim by money, try to kill. After निर्भया पुलिस में रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन कन्विक्शन रेट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया ये देखने वाली बात है. जो जुडिशरी है ये महिलाओं के खिलाफ रहते हैं. 16 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है, उसको एक्यूज को एक्विट कर रही है. ये कह के कि लड़की समझदार थी, इसको पता था क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. How we are not free, how people are feeling insecure living in a democratic nation. De publieke woede die na 2012 ontstond, leidt regelmatig weer op. Vorige maand nog, naar aanleiding van de groepsverkrachting van en moord op een 8-jarig meisje. De voorzitter van de Delhi Commission for Women,
een overheidswaakhond, ging zelfs in hongerstaking om een strengere strafmaat voor kinderverkrachting te eisen. Met succes. De overheid kondigde eind april aan dat hier voortaan de doodstraf op staat. By announcing death penalty right now, you're going to quieten and make some people believe that justice has been done. But that's not going to end this problem. We have to see what kind of masculinity have we created as a society that's justifying that kind of violence. Door de collectieve woede die ontstond na 2012 en de stigma-doorbrekende kracht van MeToo durven steeds meer vrouwen vraagtekens te zetten bij de bestaande sociale normen. Maar voor de slachtoffers op het platteland, die ver verwijderd zijn van online campagnes en demonstraties in de grote steden, blijft het vooral een keiharde strijd voor gerechtigheid. En vrijheid voor hen is nog ver te zoeken. अब 3 लड़कियां और हैं जी। इस घटना के बाद मैं उनका स्कूल बंद कर दिया है। उनकी सेफ्टी के लिए मैंने ये बंद कर दिया है।